नमस्कार दर्शक बंधु मु अभिगुलरे आपको स्वागत जनाऊे आउ गोटे एक नुआ वीडियो को मु बांकुली जलप्रपात को जाऊँचे आज भाया रास्तार जाऊँ तो बहुत रास्ता टिके खराब अच्छे तो देखिपे कि भाया अच्छे आम फाइनाली पहुँची जाए आम फाइनाली बांकुली डैम पहुँची जाइए तो देखिपे भाया जलप्रपात अच्छे तो पिकनिक टाइम आसुना न्यू इयर तो आम से आज जगह कि अच्छी से टोटाल कवर करके देखा चेष्टा कर जगह कि अच्छे तो देखिपे भाई कि भाया अच्छी एटू जोड़ा से बांकुली डैम पावर हाउस तले अच्छी तो आम डैम रे अच्छु तो संपूर्ण आम तो ये अच्छी जा सियाड़ जा जाऊँगी ना कि पानी जाऊँगी तो ये जगह अच्छी आपण मैंने आसिक पिकनिक रे एंजॉय कर पारे तो संपूर्ण देखू एडी भाई चश्मा काढ़ी स्टाइल मारबे बोधे इस तो बहुत बढ़िया लगुच आम पूरा बुली बुलिकी आज देखू जगह तो देखी पारे ये जगार आसी आपण मैंने नुआ वर्ष बनभोजी करें नियर भोजी करें तो बहुत बढ़िया जगह अच्छी पत्थर चटाणी देखिपे तो फाइनाली आम जगह देखू जहाँ जहाँ अच्छी तो आपण मैंने ये आसती जदि केयरफुल रे बुलिबे कहीं तो पानी तो कम आसची डैम बंधा से डैम रु यार पानी आसुना सियाड़े केनाल करके सियाड़े जो लाइन अच्छी सेट्रु सियाड़ पठाई सेट्रु करेन्ट तैयार होची तले पानी संपूर्ण रखाई यार को आसुना वर्षा समय ओवरफ्लो हेले से डैम देकी ऊपर तले आसची तो एबे ए सीजन रे पानी नहीं एटी जनवरी मसरे आपण मैंने पिकनिक कर आसले यही चारिआडे पिकनिक कर पारे देखि पार्छन्ते तो ये आपण आसिकी बनभोजी करके एंजॉय कर पारे ये आम तल को जाऊँगी मो तल एरिया ये भाया गाथ जाक अच्छी टिके संभालिकी आपण मैंने भी आसिले बुलाबुली करेंगे देखु केत बड़ बड़ गाथ होती आड़े ये अच्छी तो पहाड़ भी देखि पार्छन्ते ये भाया मु संपूर्ण तले जाऊँगी तो टिके रिस्क अच्छी फिर भी जाऊँगी मु ये भाया
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଖାଇକି ଭାଇ ମୁଁ ତଳକୁ ବହୁତ ରିସ୍କରେ ଯାଉଛି। ଏଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ନଜର ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ରିସ୍କରେ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରକୁ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କେତେ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଆଡି ଭାଇ କେତେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଗାତ ଯାକ ଅଛି, ଟିକେ ଆସିଲେ ସମ୍ଭାଳିକି ବୁଲିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହିଁ କହିପାରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କୋଡ଼ିଏ ଫୁଟ ଏମିତି ଗାତ ହେବ। ତଳକୁ ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କି ଭଳିଆ ଏଇ ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ନା ପାତାଳ ଦ୍ୱାର ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳିଆ ନଜର ଅଛି। ତ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ। এই ଜାଗାରେ ଆସିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତାମାନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ପଥର ଚଟାଣ ଅଛି, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ସେମିତି ଆସୁଛି। ପାଣି ଦେଇ ଆସୁଛି। ভিডিও বনাইବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଲାଗିଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଛି। କାହିଁମାନେ ତଳେ ବହୁତ ଗାତ ଯାକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କେୟାର କରି ଯିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। କାହିଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଜଳପ୍ରପାତ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି।
भगवान करतु आपण मैंने भी आसतु से भाया ये असुविधा न हो आपणकर से आप ही जत्नवान होगी वीडियो बनैकी जी और एंजॉय करके जी तो ये जगह अच्छी देखु तो उपभोग करें कौन सी प्रकार टिकस देवा पड़े ना आपण सीधा सड़क आसिकी एटिकी आसीपारती कहीं मैंने ये आमर लोकल बाकुलीर तो से भाई मानक पचारिक ये आसीपारती से रूम रे रोचंती से माने तो से माने कौन प्रकार टिकस्ता करना आउ तलू गले मिल जीव पावर हाउसटा से करेन्ट उत्पादन कर तो पूरा ऊपर पड़े आसचु डाक अच्छे जंतु भी बहुत दाँती बोधे बाकी एत अनुमान करनु आम तो बुलिकी जाऊँ तो आम वीडियो आज संपूर्ण देखा चेष्टा करूँ तो देखिपार केते अच्छे आम चली चली से तलू आसचु तो सरू ना आउ भी जगह बहुत बढ़िया लगुच तो आस भाई सियाड़ जा आस टे बुलिकी जा ना हाँ ये जगह मानक आसिक आप फुल एंजॉय करें देखु ये भाया जगह अच्छी चारिआडे जंगल आटिकी आपण मैंने एंजॉय करें एंजॉय माना आप सेमती किसी ये ना आसिकी तुम्हें बजी वगैरह कुछ कौन प्रकार सुविधा समय देखिए आसिकी आपण मैंने सांगसाथी सहित आसिकी ये एंजॉय करके जापर तो बहुत बढ़िया लगुच पड़ी जाऊँ भाई ये बढ़िया नजरटा अच्छे आउ डैम उपरकू जी मुझा हूँ डैम से रास्ता देकी जाऊँगी पानी सियाड़े तले पावर हाउस अच्छी आउ ये पानी टोटाली ब्लॉक करके रखिंट यहाँ हूँ डैम बाकुली डैम आउ ये आसिकी आप सीजन रे आसिकी बुलिकी ऊपर को जाइए चेष्टा वीडियो को शेयर करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ बहुत मजा बुलिया चेष्टा करूँ है ना तो बाकी सही रास्ता को जाऊँ भाई मु तो बेंडिया अच्छी नहीं कि डे पड़ी डेली छाड़ी ताके पानी रस तो कमे कौन कहबी नजर देखु ये भाई जड़े चढ़वा चेष्टा कर इाड़ा आस हम ना चढ़ी पार्बू कि यार जब आईबू बोला आसे आसे
ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକିରି ବାକୁଲି ବୋଲିକିରି ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବହୁତ କିଛି କେତେ ସିନିୟର କେତେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି ଯାହା ଏନ୍ଜୟ ଫେଞ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ମିଶର ବହୁତ ଦୂର ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଆପଣମାନେ ମିଶରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଏନ୍ଜୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଭୋଜି ଭାତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ଭାଇ। ନମସ୍କାର। ହଉ ଭାଇ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ବହୁତ ମଜା ଆସିଛି ନାଇକି? ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ବି ମିଳିଯିବ ଏଠି। ତ ବାକି ନଦୀ ପାଣି ସେଇ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିଯିବ ସେଠି। କାଠ ବି ଅଛି ଏଠି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆପଣ ହେଲ୍ପ ମାଗିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଲେ ପାଣି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଏବେ କଭରେଜ କରିଯାଇଛୁ। ଆମେ ଫାଇନାଲି ବୁଲି ସାରିକି ଆସିବୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ନେଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଆସିକି ପତ୍ର ରହିଯାଉଛି ବା ତଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥିଲେ ଏଇଟାରେ କାଢ଼ିକି ସେମାନେ